मा एनखान सानाम कोगे जोहार नवा दो पे नेलेद ताबोना सिलदा मुलुक ना मुलुक ऑफिस तेहें नोडे बीर प्रतिमंत्री हिजुक कनाय नोय बन नेले कना नुई दो हिजुक कना नोडे बीर प्रतिमंत्री मानवतानी बीरभा हांसदा साव सावते नोडे सिलदा मुलुक पारगना बाबाय आतंग दारामे कना नितो दो नवा सिलदा मुलुक रेना ऑफिस ना ऑफिस सेट गे मुलुक पारगना बाबा तको को आतंग दाराम इदी कना नोडे नोना गे ऑफिस दो नोना ऑफिस रेगे तेहें बीर मंत्री प्रतिमंत्री बीरबाहा हांसदा सावते नोडे बन नाम आकादिया डॉक्टर शिव शंकर सोरेन BLDO साहेब बिनपुर 2 ब्लॉक सावते नोडे शहर सेटेर कनाय सभापति राहला हांसदा बिनपुर 2 नम्बर पंचायत समिति उनको गे तेहें नोडे सिलदा मुलुक पाटा सेन खन आतंग दाराम हुयुग कना नोडे आतंग दाराम लगिद लोटा दा सेपेñ कते को हेज कना सिलदा मुलुक रेन आयो ताको नितो दो नॉय गॉड जोहार कते मानवतानी बीरबाहा हांसदा बन आतंग दारामे कना नोडे गॉड जोहार कते नेल दाबन गॉड जोहार कते आतंग दाराम हुयुग कना आतंग दारामे कना को सिलदा मुलुक पाटा खन तेहेña नोडे नितो दो आतंग दाराम केदे बाहा थुकना ते सिलदा मुलुक पारगना बाबा आतंग दारामे कनाय सिलदा मुलुक पारगना बाबा आतंग दारामे कनाय राहला हांसदा बिनपुर 2 नम्बर सभा पंचायत समिति सभापति नितो दो नवा आतंग दारामे कनाय सिलदा गोडेत बाबा नुई दो बीर मंत्री बीरबाहा मानवतानी बीरबाहा हांसदा को आतंग दाराम केदे साव सावते आतंग दारामे कनाय डॉक्टर शिव शंकर सोरेन BLDO साहेब बिनपुर 2 ब्लॉक नोडे सिलदा मुलुक पाटा खन मेमोरेंडम चालेदाय सिलदा मुलुक पारगना बाबा तेही नोडे अब मिनिस्टर हेज कान ताबोना ओना चिके सानाम हर गे अब सांसद अब समाज पाठा को नाटी साय साय साहा सानता अब सभापति बनाय ताबोना ओना चिके जहां आदिवासी को अनाइनी जहां व्यवस्था मिटेन मेना ताबोना जहां लेकाते अब बांचाव ताहेन ताबोन मा नोआ दाबरे मिनिस्टर को साथे नोडे अब जहां चेयरपर्सन मेनाते ब्लॉक सभापति जहां मेना ताबोन साथे कमिया को जहां तने मेना को मेन दो नुई सरकार जहां कमिया को मेना को सानाम को ने नेहर मुलुक पारगना जहां चिठी चलाय कना हमारे दो स्पष्ट नोआ के ऑलतल मेना जे नोडे जहां लेका मिद ऑक्टो नरेन हांसदा कथा उयन हिजुक ना जहां का कामी ले ताबोना जंगल महल रे तेही उनी कुड़ी गिदरे के तेही नोंकाना मिटे मारंग जायगा रे दिसम हर दिन गड़ाबन चालका दिया नोआ आसबन का सदयदा उनिया जहां बांग पुरो कामी हरा जाते नायते नापाय ताबो जेमन सेटर दाड़िया मा नोआ आस और साथे ओना को जहां आईनी व्यवस्था को ऑलतल मेना आदिवासी को मेनली इन कथा के ओना चिठी तला ऑलतल मेना और तेही ओना चिठी के अब मिनिस्टर चलाय कना सिलदा मुलुक पारगना मन सुनिल कुमार मानदी साथे आर मिटे उसेन ताबोना साथे अब मिनिस्टर हां आजम ताबोना नोडे दो ओना जहां मिटे जायगा मेना ताबोना नोडे दो सानाम हर को आगे मेन दो आदिवासिया संताल जहां उयहर दिसे कान ताकोआ जहां मिनो तो नोरहासा उयहर ले ताबोना ओना उयहर दिसे कते के नोआ जायगा को दोहो का ताबोना जे खाली संताल सुमुन दो मा संताल उयहर तलाते तायम दाम जहां ते नोय आबरेन कम्युनिटी को मेना को उनको जते हारा बुरु दाड़िया मा एखोन संताल आको उयहर दिसे तलाते ओना जायगा को दोहो का ताबोना आ जाते नोंकाना उयहर दिसे तलाते ओड़ा खन बेना दाड़िया मा नोआ दो आपे नजर रे ले लागिदा
ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱢᱚᱪᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ সময় বানো अच्छा हुडिंग में अच्छा मा हुडिंग में अच्छा मान लेंगे अच्छा एकदम जहाँ दबी को करना तो को अंजुम बाबा खाने के मा दिया बाबा मा दिया बाबा इसको को बंग बड़ा दड़े तो अच्छा अंदर di parang ko tamu ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱯᱮᱴ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮᱴ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱨᱮᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, BJMPM ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 27/2021, ᱰᱮᱴ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 18/7/2021, ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱚᱱᱤᱭᱟ ᱵᱤᱨᱵᱟᱦᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱨᱚতিᱢᱚন্ত্রী পশ্চিম বঙ্গ সরকার অরণ্য ভবন ব্লক LA 10 সেক্টর 3 শর্ট লেক কলকাতা 70000106 লাতার অল মেনা মাননীয় মহাশয়া ভারত জেলার মাঝি পারগানা মহল শিলদা মুলুকের পক্ষ হইতে আপনাকে অভিনন্দন সহ সংগ্রামে ভুল জোহার জানাই। তৎসহ শত বাধা অতিক্রম করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত মা মাটি মানুষের তৃতীয় সরকারেও অভিনন্দন জানাই মহলের পক্ষ হইতে। সহানুভূতিশীল মা মাটি মানুষের সরকার বিগত দিনে আদিবাসীদের বিভিন্ন দাবি পূরণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। BJMPM শিলদামূলক নিম্নলিখিত দাবিগুলি আপনার নিকট পেশ করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লাতার অলমেনা দাবি সনদ প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামে অবস্থিত পরম্পরাগত জাহের থান চিহ্নিতকরণ করে জাহের থান নামে পাট্টা প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে বিনপুর 2 নম্বর ব্লক অধীনস্থ 276টি জাহের থানের জন্য আবেদন BL&LRO বিনপুর 2 অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি দপ্তর কোনো পাট্টা প্রদান করতে পারেনি। দ্রুত পাট্টা প্রদান করার দাবি জানায়। 2 নম্বরে নোডে মেনা আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে বনাধিকার আইন FRA 2006 সম্পূর্ণরূপে লাগু করে বাস্তবায়িত করতে হবে। 3 নম্বরে মেনা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সংবিধানের 5ম তফসিল আইন লাগু করতে হবে। 4 নম্বরে মেনা অবিলম্বে সাঁওতালি এডুকেশন বোর্ড গঠন করে সাঁওতালি মাধ্যমে শিক্ষার সঠিক পরিকাঠামো গড়তে হবে। 5 নম্বরে মেনা সারা পশ্চিমবঙ্গে ইস্যু করা ফেক ST সার্টিফিকেট অনতি বিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং ফেক ST সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সহ ফেক ST সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। 6 নম্বরে মেনা সাঁওতালদের পরম্পরাগত ঐতিহ্যবাহী সেন্দ্রা কাকাকে রক্ষা করতে সুতান টাঁডিগুলিকে সংরক্ষণ করে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়তে হবে। 7 নম্বরে মেনা অড়গোন্দা পাটাবিন্দা মেলা প্রাঙ্গণে সাধুরামচাঁদ মুর্মু এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর শহীদ সিধু মুর্মু কানু মুর্মুর অমর মূর্তি স্থাপন করতে হবে। লাতার অলমেনা শিলদা মুলুক পারগানা মহল যথেষ্ট আশাবাদী বর্তমান সরকার দাবিগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা সহ দাবিগুলি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। লাতার অলমেনা সংগ্রামী অভিনন্দন ও ধন্যবাদের সহিত শিলদা মুলুক পারগানা সুনীল কুমার মান্ডি। जहाँ तो बांग और सेक्टर करना उन्हें को बात कुछ मेना उन्हें तो मचा करता ले कुछ नुकसान जहाँ मुझे रे खास जगह को मेना उन्हें को मुझे रे उन्हें मुझे रे हॉर के जो उनको जामा अच्छा एमोन ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱚᱴᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱠᱫᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱯᱟᱴᱴᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱥᱯᱟᱥ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱯᱟᱲᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱛᱩᱲᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ। अच्छा उन्हीं में पट्टा नाम करते नवा हम कब्जा ना चेष्टा किंतु जगह अब ये नव रुफी हम उनका जगह पर जेमन अब आदिवासी को नामा दोसार दो हाँ जेमन अब फॉरेस्ट लैंड चेतान जहाँ को बांध पुखरी को बनाव APC कमिटी जेमन उना कोरन जेमन आदिवासी को हुयुमा नेलोक कना उना ओ आदिवासी को उना को सेलेक्ट को उन तक आलो हुयुमा तापर जेमन एटा एटा जेमन तुम मुसले को मूल भत्ता को नाम बामरे को पूर्व भत्ता को नाम अब हाँ जाते माझी भत्ता बन नाम अब मोड़े मापाजी को और पाटाबिंदा टाँटे मिट्टांग सेदाय अब झारखंड पार्टी मिट्टांग जायगा राखा दो मेना ओंडे बंगा तला कान नोरा हंसदा गंकिया ओंडे मुठन हपनोमा नोआ सिलदु अच्छा 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 ina हो तो ठीक
अच्छा और जहाँ नौका मेना तो उनको बार पे ले दाड़े तो मेना हाँ लई दोन अच्छा कोई ले ले तो समझ से मैं कर विशेष समय बता था ना कम होडिंग में करते समय बता था ना नोते नोते Indo nak kan kawal nak ada bukan to bondo kan Indo noren das lado adi ge puriti to onate moy maram moy se puriti nya badainya ini jadi gini se sikir kalinya nanti dokan nya bondo ko le kalau to orai metao na lagi te moto ami tu di jalan am to bam tahan maram moy ado ona gen tu te ini ko kam jo itu baik kana ado nya men to na waju ni na ta ma lagi hampir sering dah. Berani tu pun tiga macam tu, ada. Hidup pun saudara kat dia, ada sangat puribar kan tu ya. Sampai orang kita tu mana kata apa apa sama dah. Din dia rakyat apa kau tengok, sampai yang ada apa nak yang ada dia kat dia nak aku, ada jatuh nak aku nak pakai mak ada usaha. Orang kau harap berupa kan mak asal kau tengok saudara kat dia. आसमान दफाई था डिस्टर के ना ना पाएगा आगोड़ का बात चलता है ले मदद नहीं हो रहा हम तो नहीं हो रहा बाले उच्च तरह के ना ये कारण थे ये थोड़ा मैं कम दे ऊपर से निकला गुड़ी ये आलत आलत टाइम का था ये इनको एक कने ठोकर फिर अपनी पर गाना फिर पर गाना এখন আলে এলাকায় কতগুলো জঙ্গি এলাকায় বাস্তু করতে কৃষ্ণপুর মনে হয় চালা হলো বাজার খাস যায় orang luar kata mana jatuh untuk patah kau nyam orang kalau kata kau nyam Misalnya आदिवासी क्या बात है तो ada tu orang tu jauh itu घाघरा चला orang dah sursupur ko jadi hendak ko ta orang pulis saudara ko menteri saudara ko अच्छा ठीक ठीक और में टाइम ना जो अपन वन विभाग पर यदि रिक्रूटमेंट होए बा अच्छा जो लोकल गिरे को जम को जाए या তুমি চলে আসো ঠিক ওই কাজটা আমাদের মন্ত্রী মন্ত্রী টাকার ইয়েটাও দেখায় তো জায়গাটাও বলে যেরকম পজিশনে আছে টাকার জায়গাটাও বলে বলে দিও বল যাতে ইয়ে হয় তাড়াতাড়ি আছে কি আছে তাড়াতাড়ি বল কাকা কাকা ও কাকা পঞ্চান কাকা ও তো ওর হচ্ছে শিবু বলে नोटे पाहिल kita lajong le bang masal dahar metang kelas sana kintu ebo onaga utnu rakab lagi jadi kati sanam koge gorwale nage jam জায়গা তো মেনা কিন্তু আলে হট দিছে ভালো নাম এত করে হট দিছে লাগি জায়গা हम ना ठीक है अच्छा ठीक है बहुत दरकार Iya kan? Muncul kan atau? अच्छा अड़ी साराव तला अच्छा उनते को पे चला तबन खानदार नि काबर के मिनिस्टर को इदी को तबन पे बाइक को जहां को मेना ওটা যে রাস্তা বলে চেয়ারটা নরে আবার মুলুক পাঠা কোনা ঠিক আছে আবার ডাক্তার বলতে মানে प्रकाश बोल নরে খানদার नि आ रही है घागरा अब के गड़ को चला কথা বলতো কাটি সাথে না পাশাপাশি লোকাল জাহার কা মেসি के भेजा কথা বলতে হ্যাঁ এটা আমি করে দিই এসপি কে বলে আমি করি হ্যাঁ खाना खाना को चला चलो 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 बेरोते तो
ini bang kita baik. Nakara bu, abar kisah kira udah punya tak kuah? Iya, kandara nih kalau itu. Kandara. Puluh kandara nih. Puluh kandara. Aja anak mereka tu mana? हमने गाड़ी से बात करी है ना? अच्छा. अच्छा ना आपने कितना मांगी? आपको गाड़ी की जाने. ठीक है चलो ठीक है अच्छा बात है ठीक है दाम आपको Bapak mau dikit